ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत ओडिया भागवत अष्टम स्कंदर एकविंश अध्याय आम आरंभ करवा। प्रथमे तार वर्णना करवा। भगवान वामन बलि को तृतीय पाद भूमिदान कथा मन पकईदे। भगवान कथा शुणी बलि आगे आवेग भरा कंठरे कहले, हे प्रभु, जदि आपणकर तृतीय चरण अच्छी ताहले मोर मस्तक ता थापी दिंतु। नरकवास बंधन तथा निग्रह को मोर भय नहीं। असाधुवाद प्रति मोर केवल भय। आपणकर महिमा मो पखरे अनिर्वचनीय। बलि वामन रूपी भगवान को निकटरे निजर कृतज्ञता प्रकाश करते आकाशरे शंखनाद है एवं बलिर पितामह भक्त प्रहलाद उपस्थित हो विष्णुकर स्तुति कले। ब्रह्मा वामन को बलिर बंधन संपर्क में प्रश्न करते भगवान कहले, मोर जहाँ प्रति अनुग्रह थाए मु तार सर्वसंपद हरिनिए। दैत्यराज बलि से असुरी स्वभाव त्याग करी निजर सत्तर दृढ़ थी से त्रिपाद भूमिदान सह सर्वसंपद अर्पिथिबारु याको व्याधिशून्य स्वर्गरु दुर्लभ देवदानव अगोचर विश्वकर्मा निर्मित एक पुरदेवी जो से सावर्णी मनु पर्यंत निश्चिंत से रही। तेणु ब्रह्मांकर प्रश्नर उत्तर दे वामन कहले जे सावर्ण मनु काल बलि स्वर्ग इंद्र आसन बलि स्वर्ग इंद्र होई से अमर शरीर लाभ करिवो। श्री शुक उवाच बलि को हरि जेते बेले बंधन कले दान छले बंधन दुखे बलि मन केबे हे न होइला छन्न निर्वाण पदे चित्त देई बोले बा मन मुख चाही भोनाथ मोर वाक्य जेबे मुन लंघिबी दुष्ट भावे ए कथा केबे हे न घटे जेबे जीवन मोर तुटे त्रिपाद भूमि मोर हस्ते देई मु लंघिबी के मनते चरण अछि जेबे तोर भोनाथ दिय मुंडे मोर नरके मोर भय नाही पाश बंधने न डरई मोर निग्रहे नाही भय असाधुवादे मोर भय आंभर चक्षु मते अंध सत्य जे मणु ए संपद सर्व अर्जन आयुजस बाहरे करु तु प्रकाश बईरी करी तो विषये पूर्वे जे थिले महाशये अंते लभिले तो चरण अनेक सिद्ध मुनिगण तू नाथ मते दया करी वरुण पासे बंदी करी निग्रह करु जेते मते से भय नाही मोर चित्ते तो भक्त मोर पितामह सुसाधु गणे महाशय तोर चरणे आश्रय कला पितार दंडो निस्तारिला जान ई मिथ्या ए संसार के बंधु अबा अछि पर के बा जननी भ्राता सुत की बा संपद ए जगत अंते पशिले तोर पादे माया जिड़िले अप्रमादे रहिले पारिषद होई जन्म मरण आउ काहे तोर महिमा भावग्राही मृढ़े जानिबे अबा काहि। श्री शुकवाच हेमंत कहु कहु बलि गगने गर्जन उछुड़ी आकाश पुरे शंखनाद तखणे मिलिला प्रहलाद बलि मिलिला ताकु देखी वामन समीपे उपेक्षी विष्णुर प्राय तार तेज तुलन हई ग्रहराज पीतवसन परिधान सुंदर नलिन नयन आजानु बेनी बाहु सोहे रूपे अनंग स्वरी नोहे हेमंत प्रहलादर पादे आनंद शोक गद गदे चरणे दंडवत होई मन कल्पिते अर्घ देई
କହିଲା ପିତାମହ ପାଶେ ବାମନ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସେ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଯୁଗେ। ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ଭରି କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି। ପୁଲକ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦ ସ୍ତୁତି କରଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତୁ ନାଥ ଅନୁଗ୍ରହ ମନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରାସନେ। ପୋଡ଼ି ନାସିଲୁ ସୁଖ ସ୍ଥାନୁ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ମୋତେ ମନୁ। ନିଶ୍ଚୟ କଲୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋତେ ନାସିଲୁ ମାୟା ମୋହ। ନମସ୍ତେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର। ତୁ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମହାମହିମା ମହାମେରୁ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଭୂତେ ଭୋନାଥ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଭକ୍ତି ଦେଖି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ମନେ ସୁଖୀ। ବେଗେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଚତୁର ମୁଖେ ବେଦନାଦେ। ବଳୀର ପତ୍ନୀ ଆସି ବେଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଅନୁରାଗେ। ସ୍ୱାମୀ ବଚନେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ସ୍ତୁତି କରଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥେ ତୋର ପ୍ରକାଶ ଏ ଜଗତେ। ତୋହର ମହିମା ନ ଜାଣି କର୍ମ ବହନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଜ୍ଞାନ ହରାନ୍ତି ସୁଖ ଭଳେ ସେ କାହିଁ ଥିବେ ଏ ଶୟଳେ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତ ଈଶ ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗଦୀଶ। ଏହାକୁ ନିଗ୍ରହ ତୁ କଲୁ ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିଲୁ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଦେଇ ତୋତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ କଲା କିଛି ଚିତ୍ତେ। ତ୍ରିଲୋକ ତୋତେ ଦାନ ଦେଲା ଚିତ୍ତେ ବିଷାଦ ନ ଚିନ୍ତିଲା। ତୁ ନାଥ ବସୁ ସର୍ବଭୂତେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଲୁ କେମନ୍ତେ। ତୁ ନାଥ ସର୍ବଚିତ୍ତ ଜାଣୁ କେ ତୋର ମହିମା ବଖାଣୁ। ବ୍ରହ୍ମାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହରି ବଳିକି ଚିତ୍ତେ ଦୟା କରି। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଧାତା ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ଯାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ବେଗେ ହରେ। ଯେ ଅର୍ଥ କାମେ ମତ୍ତ ହୋଇ ପର ଅପର ନ ଜାଣଇ। ମୁଁ ଯେ ବସଇ ସର୍ବଭୂତେ ମୋତେ ନ ମାନେ ଗର୍ବ ଚିତ୍ତେ। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମେ ମାୟାରେ ସର୍ବଭୂତେ ଭ୍ରମେ। ନାନା ଯୋନିରେ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ନ ଲୋଭେ ମାୟା ମୋହି। ଜନ୍ମ ମରଣ ମାୟା ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନାଧୀପ। ଏ ଭାବେ ଗର୍ବ ଯାର ନାହିଁ ମୋହର ଅନୁଗ୍ରହ ତହିଁ। ଯେ ଜନ ଦମ୍ଭ ମାନ ବହେ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋହ ହୁଏ। ସେ ମୋତେ ଜାଣିବ କେମନ୍ତେ ମାୟା ମୋହିତ ଅବିରତେ। ଏ ଯେ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ ମହାତେଜା। ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ନ ଘେନିଲା ଗୁରୁ ବଚନ ନ ମାନିଲା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି ଯେତେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। କେବେ ହେ ସତ ନ ଛାଡ଼ିଲା ମୋର ବଚନେ ମନ ଦେଲା। ଏ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲା ମୋତେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଥିବ ଏକେ ମନ୍ତେ। ଏହାକୁ ଦେବି ଦିବ୍ୟସ୍ଥାନ ସୁରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଭୁବନ। ନିର୍ମଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମାପୁର ଦେବଦାନବେ ଅଗୋଚର। ଯେ ପୁରେ ଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କାଳର ତେଜ ନ ଲାଗଇ। ସେ ପୁରେ ଥିବ ଦିନା କେତେ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ପରିଜନ୍ତେ। ସେ ମନୁ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବସିବ ଅମର ଶରୀରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶେ ମୁଁ ପୁଣି ଥିବି ମହାପାଶେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାଉ ଏ ସୁତଳେ ଦାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ମେଳେ। ଧନ ହିଁ ଥିବ ଅପ୍ରମିତ ଶତ୍ରୁ ନହିବ ଉପଗତ। ସୁଦର୍ଶନତା ପ୍ରତକ୍ଷେ ଆବରି ଥିବ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ତାର ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିବେ ମନ ରଙ୍ଗେ। ମୋହି ଯେ କରେ ଗଦା ଧରି ଥିବ ଇ ତୋ ପୁର ଆବରି।
निरते देखुतिब चित्ते थिबि मो ताहार ग्रते एमते कही भगवान फेडिले बड़ीर बंधन से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां अष्टम स्कंदे बड़ी बंधन मक्षणे वामन प्रसन्ने नाम एकविंश अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।